Realmente un gozo poder estar con ustedes nuevamente esta semana It's a blessing to be with you once again this Sunday. y poder continuar con esta serie de mensajes que estamos haciendo en el libro de Hebreos. And I'm so excited to continue our sermon series on the book of Hebrews. Hebreos es uno de mis libros favoritos en la Biblia Hebrews is one of my favorite books in the Bible. y yo creo que Dios nos va a hablar y bendecir mientras vamos estudiando este libro juntos. And I believe that God's going to speak to us and is going to bless us as we study this book together. En la serie la empezamos la semana pasada Last Sunday we started the series. y dijimos de que aunque el libro de Hebreos tiene un autor anónimo, And we said that even the book of Hebrew has an anonymous writer. sí sabemos para quién fue dirigido. We know who was the book written for. Fue escrito para una iglesia que estaba pasando por muchos problemas y tribulaciones. The book was, or this letter was written to a church that is going through a lot of tribulation. Y la presión que estaban recibiendo era tan grande And the pressure that they were under was so strong que estaban a punto de desmayar o de volver atrás. that they were about to backslide and give up. Entonces el autor de Hebreos les escribe y les dice, no se rindan, So the author of the book of Hebrews, he write the letter and say, don't give up. no se rindan porque lo que Cristo tiene para nosotros es tan grande que no vale la pena perdérselo. Do not give up because what God, what Christ have for us is so great that it's not worth it to give up midway. Así que Él les dice, lo que ustedes tienen que hacer es poner sus ojos en Cristo. So he tells them and us, let's put our eyes on Jesus. Y cuando ustedes vean cuán grande es Jesús, And when you realize how big really Jesus is, cuán majestuoso y cuán grande es lo que Él ha hecho por nosotros, how majestic and how amazing what he already has done for us, entonces con los ojos puestos en Jesús van a poder seguir adelante, no importa lo que pase. then when your eyes put on Jesus, you will be able to continue to move forward without any hindrance. Y la forma en que lo va haciendo es comparando con cosas que ellos tenían antes. And the way the author does it is he makes comparisons of things from the Old Testament, Y le dice, lo que tenemos ahora en Cristo es mucho, mucho más grande. and he tells them what we have today in Christ is way better. Y en el pasaje que vamos a leer hoy día, So the scripture that we're going to read today, nos muestra cómo Jesús nos ofrece un mejor reposo. it talks to us about how Jesus offers us a better rest. Y reposo es algo que todo el mundo necesita. And really, rest is something that all of us need. Es algo crucial para la sobrevivencia humana. It is a crucial aspect of human survival. Es tan importante el reposo It is so important to rest que Dios lo hizo un mandamiento, el descansar. that God did one of the 10 commandments about resting. Porque así de importante es el reposo. That's how rest is important. Y nosotros vivimos en una época en que hay mucho trabajo y mucha ansiedad por hacer más cosas. Yet we live in a time and in a culture where there is a lot of anxiety and a lot of busyness to do stuff all the time. Y estamos constantemente en el corre-corre. And it feels like we're always running and running from one thing to the other. Y descansar se ha vuelto una ciencia. It is to the point where resting have become almost a science. Pero con todos los estudios de cómo descansar, But with all the ways that we've invented today to rest, pareciera ser que no encontramos reposo. it seems like we're still restless. Vamos a ir a la escritura y vamos a leer lo que el autor de Hebreos tiene para decirnos con relación al reposo. So we want to go to the scripture today and read what the book of Hebrew tells us about resting today. Hebreos capítulo 4, vamos a empezar el versículo 6. Dice así la palabra. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en ese reposo, y aquellos a quienes primero se anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
Hebrew 4:6-7. Therefore, since it still remains for some to enter that rest, and since those who formerly had the good news proclaimed to them did not go in because of their disobedience, God again set a certain day, calling it today. This he did when a long time later he spoke through David, as in the passage already quoted. Today, if you hear his voice, do not harden your hearts. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría necesidad de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. For if Joshua had given them the rest, God would not have spoken later about another day. There remains then a Sabbath rest for the people of God. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. For anyone who entered God's rest also rests from their works, just as God did from his. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Let us therefore make every effort to enter that rest, so that no one will perish by following their example of disobedience. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of him to whom we must give account. El argumento de Hebreos, para serle honesto, es difícil de seguir. It's kind of difficult to follow the argument of the book of Hebrews. En esta porción en particular, la porción que está hablando del reposo, porque hace referencia a varios pasajes del Antiguo Testamento. Specifically in this passage, what is talking about the idea of rest, because he's referencing several scriptures in the Old Testament. Así que si nosotros no estamos muy familiarizados con esos pasajes, medio que nos emborracha que repita, pareciera ser las mismas cosas de diferentes maneras. So if you are not familiar with these stories in the Old Testament, you can get dizzy trying to follow the argument. It seems like he's repeating himself a lot. So, para ponernos un poquito al día, déjenme decir lo que el autor está diciendo aquí. So just to give a little bit of context, let me tell you what is this that the author is saying here. Recuerden, estos hebreos que estaban recibiendo esta epístola estaban cansados de tanta prueba, tribulación, persecución. Estaban realmente agobiados. Remember that the Hebrews to whom he is writing are people that are under persecution, in tribulation, and tired of all of the agony they're going through. Estaban tan cansados que ya querían tener un descanso de alguna manera. They were so tired that they wanted to get any kind of rest, just rest. Y para tener un break, se les ocurrió volver a las antiguas prácticas del judaísmo para ver si así los tenían menos problemas. And to get a break from their suffering, they were thinking, what if we go back to the old practices of Judaism? Maybe that will give us a rest from our suffering. Y entonces aquí el autor le dice, recuerden en el Antiguo Testamento cuando Dios los libró a los israelitas de la esclavitud en Egipto y les dio y les prometió una tierra donde iban a tener descanso. So the author of the book of Hebrews tell them, remember the Old Testament when God freed his people from slavery in Egypt and he gave them a promise of a land of rest and blessing. Pero lo que pasó es que estos israelitas salieron con esa promesa de descanso en una tierra prometida. But what happened is the Israelite left Egypt with a promise of freedom and of a land of resting. Pero cuando el desierto se puso caliente y la comida no estaba muy buena, But when the desert became too hot and the food in the desert was not as great, as amazing as it is in Egypt, estaban tan cansados they were so tired que hasta volver a Egipto parecía una buena idea. that even going back to Egypt seemed like a great idea. Una idea tan loca y tan descabellada como volver a Egipto
Les pareció una buena idea. A crazy, silly, terrible idea like going back to Bolivia. No, I'm sorry. Like back to Egypt seemed good to them. Los bolivianos son buenos, nunca han esclavizado a nadie. Anybody has a guest room? Y luego le dice, recuerden, porque ellos pensaron que volver atrás les iba a dar descanso, en realidad se perdieron el entrar en la tierra prometida. Because these Israelites in the desert were thinking about going back and thinking that going back will give them rest, they lost the opportunity of going into the promised land. Se perdieron el descanso de una tierra que fluye leche y miel y toda esa generación no entró. They wasted their opportunity to enter into the rest of the promised land that have milk and honey and all God's blessing, and all that generation perished in the desert. Dice, ellos no entraron por causa de su corazón incrédulo y desobediente. Se perdieron el verdadero descanso que Dios les estaba ofreciendo. And the scripture says that because of their hardened heart and their lack of belief, they missed the huge blessing and the promise that God had for them. Dice, pero después Josué sí los llevó a la tierra prometida y la siguiente generación entró. Yet the next generation, led by Joshua, did enter into the promised land. Pero dice, el descanso que les dio Josué en la tierra prometida no fue el verdadero descanso que Dios les estaba ofreciendo. Then the author of Hebrew tells us, but the rest that Joshua gave them in the promised land was not the true rest that God has promised them and us. Por eso el rey David, años después, mientras estaban viviendo en la tierra prometida, dijo, That is why many years later, King David, while living in the promised land, he said, no se pierdan de entrar en el reposo de Dios. do not miss your opportunity to enter God's rest. Entonces el argumento del autor dice, si David, como más de 400 años después, está diciendo, no se pierdan el entrar en el reposo de Dios. So the argument of the author of Hebrew is, if David, more than 400 years later, is saying, don't miss the opportunity to go into the promised land and the rest of God, es porque hay un mejor reposo que Dios tiene preparado para nosotros. it's because there is a better rest that God has prepared for us. Y adivinen que ese mejor reposo nos lo ofrece Jesucristo. And you know what? The author says, that better rest is offered to us by Jesus. Porque Jesús es un mejor Moisés que libró al pueblo de Israel de la esclavitud. Because Jesus is better than Moses, who freed the Israelite from slavery in Egypt. Porque Jesús es mejor que Josué, que les dio la tierra prometida. Because Jesus is better than Joshua, that conquered the promised land and gave it to the Israelites. Por la obra de Jesús nosotros podemos entrar en el verdadero descanso de Dios. Because of the work of Christ, we can enter into the true rest of God. Así que el argumento tiene un doble filo. So this argument that he's using has kind of a two-edged sword. El primer filo le dice, cuidadito con volver atrás como los que quisieron volver atrás en el desierto. So the first edge is saying, be careful, don't go back and get lost like those who were lost in the desert. Porque ellos se perdieron el entrar en la tierra prometida. Because they missed entering into the promised land. No vaya a ser que ustedes se pierdan un mejor reposo. Be careful not to miss a better rest yourselves. Y luego está el aspecto de la promesa. And then the second edge is the aspect of the promise. Todavía hay un reposo al que nosotros estamos invitados a entrar y podemos descansar de nuestras cargas. There still is a promise of a rest for us to enter in and rest from our pains and suffering. Y es un descanso que es tan maravilloso que es como el descanso que solo Dios puede ofrecer. It is such a great rest that only God can offer us. Como decía, somos una sociedad muy agobiada y cansada. As I said, we are a very tired culture. Estamos en una constante corre y corre tratando de lograr más. We are always running from one thing to the other, trying to achieve more goals. Y luego queremos descansar. And after that, we want to get some rest. And in our desire to rest, we have invented more ways to rest that
any previous culture. Y en nuestro deseo de descansar hemos inventado más maneras de descansar que cualquier otra cultura en la historia humana. We look forward for our vacations, Nosotros buscamos llegar a nuestras vacaciones and vacations have become more and more elaborated every time. y ahora las vacaciones se han vuelto más y más elaboradas. It's not enough just to take some days off. Ya no es suficiente con tomar unos días libres. You have to go to the exotic destinations, Ahora hay que ir a un destino exótico because just going to any beach doesn't make it. porque ir a cualquier playa ya no es lo suficientemente bueno. We have to go to these really cool places where we can take the best Instagram pictures so that we can actually rest. Tenemos que ir a estas playas espectaculares donde se pueda tomar la foto perfecta para el Instagram para que realmente podamos descansar. But then we come so tired that we need rest from our rest. Pero después estamos tan cansados de las vacaciones que necesitamos descansar de nuestro descanso de las vacaciones. So we got massage. Así que inventamos los masajes. So there is all kind of massage, stone massage, like wood massage, and I don't know what Hay else. toda clase de all masajes kind of con massage. piedra, con madera, con... They will beat you. They will do anything so Te that you patean, can caminan rest. sobre ti, lo que sea para que descanse. And then that's not enough, because it doesn't matter who touches me. I'm too stressed. I need to rest. Pero aún con el masaje no es suficiente. Estoy tan estresado que aún sigo cansado. So I can get to a floating thingy so that I am by Así que ahora myself. inventamos una cosa para flotar, una media piscinita donde tú entras y flotas ahí por una hora. Then I'm there by myself so I can meditate and just relax. Y ahí estoy por solito, con todo apagado, oscuro, y recién voy a poder descansar. That whole hour should renew me so I can keep going in my run, Y run, esta run. hora de flotar se supone que me renueve para que yo pueda seguir corriendo con mi trabajo. I can go back to my rat roulette and keep going. Y puedo seguir corriendo en el molino de la vida. Why are we so anxious and so tired? ¿Por qué estamos tan ansiosos y tan cansados siempre? When we have so much help that previous generation didn't have. Cuando tenemos tantas cosas que muchas otras generaciones antes de nosotros nunca han tenido. I don't need to lift a lot of weight by myself. I can get an engine to do it for me. I don't need to lift a lot of weight by myself. An engine can do it for me. Yo no necesito levantar mucho peso por mí mismo. Si quiero levantar un peso, puedo tener una máquina que me ayuda a levantar los pesos y yo no me canso. So I can actually manage to get the right weight to work the right muscles so that I can be in better shape. Es más, puedo ir al gimnasio y utilizar la máquina apropiada para los músculos apropiados para estar en buenas condiciones físicas. The thing is, one of the reasons that we are in so much weariness, anxiety, and constant overwhelmed Pero la cuestión es que la razón por la que estamos en tanta ansiedad, tanto cansancio y tan agotamiento físico todo el tiempo, is not just because we work a lot. no es porque trabajamos mucho solamente, It's because we are trying to prove ourselves constantly. Sino porque estamos tratando de probarnos a nosotros mismos but constantemente. because we are trying to prove ourselves all the time. I can't hear you. I think I need the volume a little bit higher. A lo mejor tenemos que cambiar de lado. You want to change sides? No, this is my side. Ordained by God. Tu derecha está a mi diestra y tu izquierda me abrace. Eso es bíblico. No entiendo. No entiendo. Going back to rest. Biblical arguments that we need to change sides. Estás dando un argumento bíblico que necesitamos cambiar de lado. From Songs of Songs. I won't argue in front of my church, but we'll talk later. We are trying to prove ourselves constantly, and that's what wears us down the most. Esa es la realidad. Estamos tratando de probarnos a nosotros mismos todo el tiempo que somos buenos o poderosos
Y eso nos está agotando, el probarnos a nosotros. Para la generación de los hebreos, la presión era externa. For the Hebrews generation in the Bible, the pressure was external pressure. Pero para nosotros no solamente externa, sino que es interna. But for us today, the pressure is not only external, there is actually internal pressure in our hearts. En los tiempos pasados, si yo era hijo de un carpintero, iba a ser un carpintero que iba a formar mi familia y seguir la tradición familiar y el negocio familiar. In past generation, if you were the son of a carpenter, you're going to be a carpenter, you're going to continue the family business and the tradition of your family. Y eso me daba paz de mi identidad. And that gave me peace about my identity. No estoy tratando de arguir en favor de un sistema económico o no, simplemente el hecho de que ya estaba marcado y no tenía que estar probándome a mí mismo. I'm not trying to vouch for a certain economical system, but I'm just saying it was very peaceful when you knew what you're supposed to be and you don't have to invent it for your own life. Pero desde que Disney nos ha dicho de que podemos ser lo que querramos ser, But since Disney told us you can be whatever you want to be, entonces cada cosa que hago tiene que probar mi identidad. then everything I do and every step I take is to prove my own identity. Ahora puedo ser lo que sea. Yo puedo ser un astronauta, yo puedo ser un marinero, yo puedo ser lo que yo quiera. Then today I can be anything I want to be, an astronaut, a singer. Can I be a singer? No, you can't. Y tenemos universitarios totalmente estresados porque no saben lo que quieren ser y siguen con esta idea de Disney todavía tratando de probarse a sí mismos. Then we have a lot of university students that are completely stressed out because they do not know what they want to be and they have that Disney idea in their mind that they can be whatever they want to be. Y no solamente eso, ahora puedo ser del género que yo quiera ser. And today it's not only the profession, but the world is telling us you can be whichever gender you want to be. Por lo menos antes mi abuela sabía si nació mujer o si nació hombre y ya estaba hecho. At least in past generation it was very simple. You're either a man or a woman and that's it. Ahora yo tengo que hasta escoger eso. But today, even that, you get to choose if you wanted to. Entonces eso va a cargar a cualquier persona. So these choices will overwhelm any human being. Y si le añadimos a eso el que pensar que tengo que no solamente probarme a mí mismo, probar a la sociedad, sino que tengo que probarme delante de Dios. And if we add to that not just the fact that I have to prove to my own self or I have to prove myself to society, but I also have to prove myself to God. El poder ser lo suficientemente bueno para agradar a Dios se vuelve una carga pesada y vamos a estar trabajados y cargados. To be good enough for God is a very weary weight, and we will always be tired of trying to prove that. Pero ahí es cuando el autor nos dice, podemos descansar en el descanso que Dios ofrece. But this is when the author comes in the passage and says you can actually rest in the rest that God is providing for you. Y para moldearnos, ¿qué es lo que significa descanso? And to mold us, what does rest mean? Él usa a Dios mismo como ejemplo. So the author uses God himself as an example. Si tomar unas vacaciones no me da descanso, So if taking vacation does not give me rest, si hacerme masajes no me da descanso, so if taking, like going to a massage does not give me rest, si estar en terapia constante no me quita la ansiedad, if going to a therapist all the time but it still does not take away my anxiety, ¿qué es el descanso que está ofreciendo Dios? what is the rest that God is offering? Dice, el descanso que Dios ofrece es el descanso tal como lo tuvo Dios después de la creación. So the rest is what the God is offering is the same rest that God had after he finished creation. El autor dice, así como Dios creó todo lo que existe en 6 días y el séptimo descansó, The author is saying, just like God created everything in the universe in 6 days, and on the 7th day he rested, y Él nos está invitando a entrar en ese reposo en el que entró el séptimo día. he is inviting us to enter into that rest that God entered to at the 7th day. ¿Qué significa que Dios descansó? What does it mean that God rested? ¿Dejó de trabajar? Does it mean that he stopped working? Jesús dijo en el día de reposo, mi Padre a esta hora trabaja y yo trabajo. But Jesus said that on the 7th day, on the Sabbath day, my Father is still working and I am working. Entonces,
El descanso de Dios no es porque se había agotado de hacer tantas cosas. So the rest of God is not because God was so tired from doing everything. Él no es como nosotros, dice, Él no se cansa, Él no se fatiga. He's not like us. He does not get tired. He does not get fatigued. Entonces, ¿por qué descansó Dios? So why did God rest? Porque ya había completado su obra. Because he had finished his work. El descanso de Dios es el descanso de la obra cumplida. The rest of God is the rest of a finished mission. Cuando usted tiene muchas cosas pendientes y trata de tomar una siesta, dice, voy a descansar un ratito para después tomarlo. When you have so many things on your to-do list and you try to take a little nap so you can gain some strength and continue working, Casi nunca funciona, ¿no ve? it never works, right? Porque uno está con la ansiedad de que, ay, tengo esto, y en la cabeza está a 1000 por uno y uno no puede descansar. Because you have the anxiety inside and your thoughts are going 1,000 a minute. I haven't finished this, I gotta do this, and you cannot rest. Pero Dios pudo descansar porque su obra estaba completa. But God was able to rest because his work was done. Pero hay algo más en el descanso de Dios. Yet there is something else in the rest of God. Dice que descansó, creó Dios todas las cosas y vio Dios que era bueno. It says that when God finished his creation, he looked at it and said God, this is beautiful. Entonces Dios lo miró todo y dijo, está bonito. God liked what he did and said, this is good. Entonces su descanso fue la satisfacción no solamente de un trabajo completo, So his work was not, or his rest was not just satisfaction of a finished job, sino el gozo de un trabajo bien hecho. but also the joy of a job well done. Entonces Dios nos dice ahora, vengan y entren en mi descanso. So now God is saying, come and enter into my rest. Un descanso de el trabajo ya está hecho It is a rest because the job is already done, y el trabajo está bien hecho. and the job is well done, not just done. ¿Qué significa esto para nosotros? What does that mean for us today? Que si nosotros queremos descansar, tenemos que descansar en la obra completa de Jesucristo por nosotros. That if we actually want to rest, we need to rest in the fulfilled and finished work of Christ on our behalf. Si yo quiero tener descanso, yo tengo que saber quién soy en Jesucristo. If I want to have true rest, I have to remember or understand who am I in Christ. Dice aquí el pasaje de Hebreo, somos participantes en Cristo. The book of Hebrews is saying that we are participants in Christ. Y porque nosotros estamos en Cristo, la obra ya está completa. Yo no tengo que probarme delante de nadie. And because we are in Christ, his work is already fulfilled. I do not have to prove myself to anyone. Yo soy un hijo de Dios. I am a child of God. Yo le pertenezco a Él y mi salvación está segura. I belong to Jesus and my salvation is secured by him. Yo no tengo que demostrar quién soy porque Cristo lo ha hecho por mí. I do not have to prove myself because Christ already did that on my El behalf. trabajo que yo hago no es para demostrarme ni a mí, ni a la sociedad, ni a Dios mismo quién soy. The work that I'm doing is not to prove to myself or to society or to God himself what is my worth. Estoy trabajando solamente para la honra y gloria de Dios y descanso en Él para el resto. I am working only for the praise and the honor and the glory of God, and I rest in him all the time. I don't have to do anything to gain His favor. No tengo que hacer nada para ganarme el favor de Dios. I have my salvation assured in the work of Christ. Yo tengo mi salvación segura en el trabajo de Cristo. What I do it for the glory and the honor of He who saved me. Y lo que hago, lo hago solamente para la gloria y la honra de aquel que me salvó. And that's how I can rest. Y así es como yo puedo descansar. As long as we are trying to gain favor with society En el momento que tratamos de ganarnos el favor de la sociedad or favor with God, o tratar de ganarnos el favor de Dios, and we are with a constant anxiety that I need to prove that I'm worth something, o si estamos con una constante ansiedad, tengo que probar que yo valgo algo. then everything you do will wear you out. Entonces todo lo que haces te va a fatigar, te va a cansar. If you come and try to serve a church trying to gain a point before God and some satisfaction for yourself,
Si vienes a servir a tu iglesia tratando de ganarte puntos con Dios y alguna satisfacción interna, it will wear you down. eso te va a cansar. You will never do it good enough. Nunca lo harás lo suficientemente bien. You could always have sung better. Siempre vas a poder hacerlo mejor. You could always have preached better. Siempre se puede haber predicado mejor. You could always have taught children better. Siempre podrías haber enseñado a los niños mejor. It's never enough. Y nunca es lo suficiente. But when I'm coming to give my worship to God within the rest that I have in His work on my behalf, Pero cuando yo vengo a prestarle mi adoración a Dios con una confianza del descanso en el trabajo que Él hizo por mí, I can say, like Isaiah says, even young people get tired, but those who wait in the Lord will raise like wings like eagles and will Entonces, just soar. puedo decir como Isaías que algunos se cansan, pero aquellos que confían en el Señor pueden levantar alas como águilas, pueden correr y no cansarse. True rest is because Jesus said on the cross, it is finished. Ese descanso es por lo que Jesús dijo en la cruz, está cumplido. And now I can rest in Him for my salvation. Y ahora puedo descansar en Él para mi salvación. Pero no solamente termina ahí, sino que yo voy a encontrar descanso cuando pueda contemplar la obra de Dios y decir que es bueno. Not only that, but I can only get actual rest when I look at the work of Christ, at the work of God, and I say, well done. El verdadero descanso lo encontramos cuando adoramos a Dios por la obra que Él ha hecho en la cruz. In other words, the true rest is obtained when we worship God for His great work on our behalf. El Salmo 95, que es el salmo que se cita aquí en este pasaje que hemos leído. Psalm 95, that is the psalm that is mentioned here in Hebrew 4 that we read. Si usted lo lee todo el salmo es principalmente acerca de la alabanza y la adoración. If you read that psalm specifically is about worship and praise to God. De adorar a Dios por cuán grande es y cuán hermosa cuán poderosa es su creación. Worship God because how great He is and how amazing is His creation. Y luego dice, así que cuídense de no ser desobedientes para que entren en su reposo. And then it says, and be careful not to be disobedient and to miss His rest. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos adorando y viendo cuán buena es la obra de Dios, Why? Because when we are worshiping and we are recognizing how amazing it's God's work, entonces la paz entra en el corazón de ver cuán hermoso es lo que Cristo ha hecho por the nosotros. peace of God enters into our heart when we have a full understanding of the amazing work that Christ did on our behalf. Esa falta de reposo en la que andamos nosotros The restlessness that we are living through in our culture es porque nos miramos mucho a nosotros mismos. is because we are looking to our own selves. Estamos mirando las cosas que debimos haber hecho y no hicimos, We're looking at the things that we should have done and we didn't do it, las cosas que otros están haciendo y nosotros no, the things that others are doing and we are not doing, las cosas en las que hemos fallado y no podemos volver el tiempo atrás. the things that we have failed in but we cannot go back in time and fix them. Y eso va a continuar cargándonos y cargándonos y cargándonos. And that continues to burden us and burden us and burden us. Pero cuando sacamos los ojos de nosotros y miramos a la obra de Jesús, But when we get our eyes out of our own selves and we start looking at Jesus, entonces podemos adorar y decirle, Señor, solo tú pudiste haber salvado a este pecador. then we can worship Him with all our heart, saying, only you, Jesus, could have saved me in such a great way. Cuán grande es tu obra en mi favor. How great is your work on my behalf. Muchos de nosotros los escucho decir, el domingo es mi único día que tengo para descansar y por eso quiero dormir un poquito más. I hear a lot of people saying, Sunday is my only day off and I want to sleep more hours and that's why I don't go to church. ¿Saben que pueden dormir 24 horas y levantarse tan cansados como cuando se acostaron? You know, you can actually sleep 24 hours and wake up
more tired than when you went to sleep. Pero cuando venimos a la presencia del Señor a adorarle, But when you come to the presence of the Lord to worship Him, entonces hallamos verdadero descanso. then you can receive true rest from God. Entonces encontramos verdadera energía para seguir adelante. Then you receive true energy to continue to move forward. No es por tratar de aumentar la asistencia a la iglesia, sino para ayudarle a usted a encontrar descanso. I'm not trying to increase attendance to church. I am trying to help you to find true rest in God. El verdadero descanso está en reconocer que lo que Dios hace es bueno. And true rest is only found in the recognition and the understanding of what God has done on my behalf. Entonces el autor de Hebreo les anima, le dice, vengan y descansen en Cristo, la obra está completa. The author of Hebrews saying, "Come and rest in Christ. His work is already fulfilled." Vengan y descansen en Cristo porque su obra es tan grande y magnificente que es digna de ser alabada. Come and rest in Christ because His work is so magnificent that He deserves all the glory and the honor. Pero el autor de Hebreos no es ciego a la realidad que los hebreos encuentran. But the author of the book of Hebrew is not blind to the reality of what the people he's writing to are living. He's offering them true present rest. He's offering them true and present rest. Él les está ofreciendo verdadero descanso en el presente. He's telling them, come to Jesus and you will find true rest. Él les está diciendo, vengan a Jesús y van a encontrar el descanso verdadero. But he also starts pointing them to a future and eternal rest. Pero también Él les está apuntando a ellos hasta un descanso futuro y eterno. Nosotros tenemos descanso en Dios ahora porque Él nos ha salvado. We have rest in Christ today because He has saved us. Podemos descansar en Él porque su obra es perfecta. We can rest in Him because His work is perfect. Pero también sabemos, como Él nos dijo, que en el mundo tendremos aflicción. But we also understand what He Himself has told us. In the world, you will have sufferings. Descansar en Dios no significa que todos nuestros problemas van a desaparecer. To rest in God does not mean that all our problem will disappear. No lo harán. They won't disappear. Confiar en Dios significa que puedo descansar aún en medio de los problemas To trust in God means I can rest in the midst of the problems y puedo esperar al futuro glorioso que Dios tiene preparado para mí. and I can wait for the glorious future that God has prepared for Sin me. la esperanza del futuro no podemos tener descanso en el presente. Without the hope of a glorious future, we cannot rest in the sufferings of the present. El mensaje del descanso eterno en Dios es un mensaje para el presente porque es necesario. The message of the eternal rest in God is a message for the present because it is in the present that we have suffering. Los hebreos estaban sufriendo injusticias, The Hebrews were suffering injustices. pero Dios le dice, viene el día cuando Dios va a establecer una ciudad donde siempre se va a hacer justicia. But the author tells them, don't worry, there is a day coming where God is going to establish a city with justice in every aspect. La esperanza del descanso en Dios por la eternidad nos da fuerza para descansar en el presente. The hope of resting in God for eternity and having peace in God for eternity gives us peace today to endure the sufferings of this world. Ustedes saben que la semana pasada estaba en Bolivia porque mi mamá falleció. You know that last week she was in Bolivia because her mom passed away. Y mi mamá había estado muy enferma And my mom had been very sick. y yo había orado que el Señor se la lleve para que descanse. And I had prayed to the Lord to take her home so she can rest from her sufferings. La esperanza en el futuro me daba fe para orar por el descanso de su cuerpo. The hope of the future gave me faith to pray for her rest from her sufferings in the body. Sin embargo, cuando recibí la noticia, no But- estaba preparada. But when I received the news of her passing, I still was not ready. Cuando fui a decirle a Dios, todavía me dolió. When I went to say goodbye to her, it still hurt me. Fue muy, muy difícil. It was very, very difficult.
Aún ayer estaba tratando de mirar las cámaras para verla. Even yesterday, I was trying to look at my phone to see the cameras I installed in her home to see her. Y me di cuenta antes de abrir el app que no había para qué hacerlo. And I realized before I opened the app, there is no reason to open it. The cameras are not there anymore. Y duele. And it hurts. No puedo evitar sufrir el dolor de la pérdida, I cannot avoid to suffer the pain of the loss, pero puedo descansar en la esperanza eterna. but I can rest in the eternal hope of Christ. Yo no entiendo cómo se puede vivir en este mundo sin esperanza. I honestly cannot understand how anyone can live in this world without hope. El tener que sufrir dolor de pérdida me hace entender que la gente sin esperanza, ¿por qué está tan ansiosa y sin descanso? El going through the pain of a loss helps me understand how painful it is for people that live without hope and without eternity in this world. Why are they so anxious and so troubled? No todo lo que todos los problemas que usted está pasando se van a solucionar fácilmente mientras estemos en este lado de la eternidad. My friend, not every struggle that you're going through will be solved on this side of eternity. Pero queda un reposo para los hijos de Dios, dice la palabra. But even so, the Word of God says that there is a rest for the people of God. Hay un descanso para nosotros en Dios. There is a rest for us in Christ. Porque en el presente no tengo que probarme Because in this present time, I don't have to prove myself to myself. y porque en el futuro estoy seguro que pasaré la eternidad con Cristo. And in the future, I'm 100% sure that I'm spending eternity with Christ. Yo puedo descansar en Él al leer su palabra, That is why I can rest in Him, reading His Word. que es como una espada de doble filo. That His Word is like a double-edged sword. Pero cuando me mira, no me quita el descanso, But when the Word of God looks at me, it doesn't take away my rest. porque en lugar de traspasarme a mí con mis culpas, Because instead of the Word as a sword trespass me and my sins, yo puedo llevar esa espada y decirle, Señor, porque el costado de Jesús fue traspasado, yo Ay. puedo descansar en ti. I can actually take my shortcomings and my sins to Jesus and say, because Jesus was crucified and His side was pierced, I can be free today. Podemos descansar en Él. We can rest in Christ. ¿Qué es lo que te quita la paz? What is taking away your peace? ¿Qué es lo que te hace vivir en constante ansiedad? What makes you live in constant anxiety? Ven a Cristo. Come to Jesus. Su obra está completa. His work is complete. No tienes que añadirle nada. You don't have to add anything to the job of Christ already. Su obra es perfecta. His work is perfect. Su obra es hermosa en tu vida. His work is amazing in your life. Y por eso puedes adorarle y descansar en Él. And that's why you can worship Him and rest in Him. Vamos a ponernos de pie. I want us to stand up. Vamos a poner nuestros ojos en Cristo. And we are going to put together our eyes on Jesus this morning. Vamos a adorarle a Él por lo que Él ha hecho. And we are going to worship Him for what He has done on our behalf. Trae tus cargas al Señor. Bring your burdens to the Lord this moment. I want to encourage you to bring your burdens to Jesus in this moment. Quiero que traigas sus cargas al Señor. As we worship the Lord with this song, Al adorar al Señor con esta alabanza, whatever your burdens are, cualquiera sea tu carga, whatever is taking away your peace, lo que sea que te está quitando la paz, whatever is provoking your restlessness, lo que sea que te está causando intranquilidad, worship with us adora con nosotros and bring it to Jesus.
y tráeselo al Señor. Leave it at the feet of Jesus. Y déjalo a los pies de Jesús. We want to even encourage you to close your eyes Quiero que cierren sus and ojos just look at the throne of grace this morning. y mire al trono de la gracia. Look with your eyes to Jesus.